अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जंगे सितंबर वतन अजीज ही नहीं बल्कि बड़े सगीर के साथ साथ पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा मार्का था जिसने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के दिफा के हवाले से एक बार फिर से यकीन दहानी करवा दी कि ये वतन अजीज अल्हम्दुलिल्लाह नाकाबिल तस्कीर है। और चूंकि ये वतन अजीज ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के नाम पर हासिल किया गया है, तो इस वतन के बेटे और बेटियां हर लम्हा हर लहजा इसके लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। और जब दुश्मन ने जंगे सितंबर में रात की तारीकी में शब खून मारने की कोशिश की तो उनका सामना करने के लिए सीसा पिलाई दीवार के तौर पर जो बेटे मिले, जो जानिसार मिले, उनमें कहीं अजीज भट्टी शहीद का नाम आता है तो कहीं एमएम आलम का नाम आता है, जिन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम पाया फाइटर जेट उड़ाते हुए 5 तैयारे दुश्मन के सिर्फ और सिर्फ 40 सेकंड में गिरा दिए। चूंकि जंगे सितंबर की बात है और पाकिस्तान एयरफोर्स का किरदार इसमें बहुत अहम है, तो आज एयरफोर्स के हवाले से हमारे साथ जो खातून मौजूद है, शी इज अ प्राइड ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान की बेटी, स्क्वाड्रन लीडर आयशा फारूक साहिबा। थैंक यू वेरी मच मैडम फॉर योर काइंड टाइम। तारुफ ये है कि आयशा फारूक साहिबा पाकिस्तान की पहली फाइटर पायलट है और ये बहुत बड़ा तारुफ है और पूरी कौम के लिए एजाज भी है। रहनुमाई फरमाइएगा, इंस्पिरेशन क्या थी? इंस्पिरेशन 6 सितंबर इत्सल्फ कौम के नौजवानों के लिए बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। यहाँ सिर्फ कौम के बेटे ही नहीं, बेटियों को भी उतने ही मुल्क से मोहब्बत है, उतना ही लगाव है। बचपन से 6 सितंबर के शोज देखते हैं, परेड्स देखते हैं, तो वो वैसी ही मोटिवेशन तो बचपन से ही थी। लेकिन जब मैट्रिक एफएससी के बाद जब मुझे पता चला कि इस तरह की अपॉर्चुनिटी ख़वातीन के लिए पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराई जा रही है, तो मैंने इसके लिए फ़ौरन अप्लाई किया। यूनिफॉर्म का चाम और मुल्क के लिए कुछ करने का जज्बा था सब। वेरी गुड, वेरी गुड। पेरेंट्स में सपोर्ट किसने किया सबसे ज्यादा? नॉर्मली ये समझा जाता है कि यार एक फाइटर पायलट मेरी बेटी क्या होगा, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। सपोर्ट किसने किया? असल में मेरे फादर की डेथ हो गई जब मैं 3 साल की थी, तो बचपन से मेरी मदर ने एक स्ट्रॉन्ग ब्रॉटअप दिया कि जो करना है खुद करना है। और हमेशा से उन्होंने बचपन से ये बताया कि ख़वातीन लड़कियां किसी से कम नहीं हैं, जब वो कुछ करना चाहें बस अपने आप को फोकस रखना है और मेहनत करनी है। तो मेरी मदर मेरी सबसे बड़ी सपोर्ट है। ऐसी माओ को सलाम करना चाहिए कि पूरी कौम के लिए एक ऐसा सरमाया इफ्तिखार होती हैं जो बेहतरीन अंदाज में एक नौजवान नस्ल को परवान चढ़ाती हैं। मैडम, जब भी बात की जाती है मेल डोमिनेंस की, तो हमारी सोसाइटी नॉर्मली मेल डोमिनेंस के साथ चल रही होती है, और स्पेसिफिकली आर्म फोर्सेस, जहां पर लड़ाई की बात है, जहां पर दिफा की बात है, जहां कुर्बानी की बात है, जहां शहादत की बात है, इस मेल डोमिनेंट सोसाइटी में पेनिट्रेट करना और अपना लोहा मनवाना कितना आसान था, कितना मुश्किल? मुश्किल तो है, मुश्किलात तो बिल्कुल आती हैं, क्योंकि पहली दफ़ा जब आप कुछ कर रहे होते हैं तो वैसे ही सबकी नज़रों में होते हैं, सबकी अपनी रिजर्वेशंस होती हैं कि कैसे करेंगे, क्या हो, क्योंकि हमारे माशरे में बेटियों को वैसे भी एक प्रोटेक्टेड एक उस माहौल में रखा जाता है, तो उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं किया जाता कि वो इस तरह की टफ और इस तरह की फील्ड्स में आएंगी। स्टार्ट में मुश्किल था, लेकिन सपोर्ट भी बहुत थी। मतलब ये प्रोफेशन ऐसा है, इसमें सपोर्ट, एक कॉमरेडशिप होती है, सब साथ मिल के मेहनत करते हैं, तो मेहनत करनी पड़ती है, फोकस होता है। लेकिन एक दफ़ा जब आप ये प्रूव करने लग जाएं कि आप ये कर सकते हैं और उसी स्टैंडर्ड्स पे, क्योंकि स्टैंडर्ड्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो उन्हीं स्टैंडर्ड्स पे जब आप इतनी मेहनत करके आते हैं तो फिर आपको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोकता। वेरी गुड। यानी कि क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स जो हैं दे आर सिंबल, उन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। पीएफ की लाइफ पर थोड़ी सी बात करना चाहूंगा, कैसी लाइफ है? पीएफ की लाइफ बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब रिस्पेक्ट एलिमेंट तो देखिए हमारे माशरे का हिस्सा है, तो वो भी बहुत है। इसके अलावा इनकरेजमेंट बहुत है। मतलब किसी भी और ब्रांच से, अगर किसी भी और फील्ड से मैं कंपेयर करूं तो इनकरेजमेंट बहुत, एवरी डे आप मेहनत करते हैं और एवरी डे आपको उसकी इनकरेजमेंट मिलती है, तो वो आपके लिए बहुत मोटिवेशनल एक चीज होती है। एक्सरसाइजेस और उसके बाद जाहिर है कि एक फाइटर पायलट तैयार करने के लिए इट इज नॉट अ सिंपल थिंग, इसके लिए बहुत स्ट्रगल करनी पड़ती है, और उस स्ट्रगल के लिए साइकोलॉजिकली तैयार करना कितना मुश्किल है? एक खातून के लिए स्टार्ट में बहुत मुश्किल होता है,
وہ سخت ٹریننگ اور وہ کیونکہ باہر کا انوائرمنٹ اس طرح سختی اس نے شروع میں پہلے دیکھی نہیں ہوتی تو وہاں جا کے مشکل ہوتا ہے. لیکن مینٹلی اسٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے. مینٹلی اسٹرانگ ہو اور وہی آپ کا ایک عزم ہو کہ میں نے یہ ٹارگیٹ اچیو کرنا ہے, تو تبھی جو ہے آپ اس میں فل فوکسڈ ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ وہ آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جاتا ہے. ٹریننگز کے دوران سب سے مشکل چیز کیا لگی؟ ہر سٹیپ پہ پروف کرنا کہ لڑکی یہ کر سکتی ہے, یہ کر سکتی ہے, یہ مشکل کام تھا. بالکل یہ مشکل کام تھا کیونکہ دیکھیں مرد تو یہ شروع سے کر رہے ہیں لیکن اپنی پہلی دفعہ یہ سب کرنا اور ساتھ ساتھ ان کے ہر ایکٹیویٹی ہر ٹریننگ میں جتنی بھی ٹف تھی وہ ان سٹینڈرڈس کو اچیو کرنا, وہ ٹف روٹین کا پارٹ بننا, یس اٹ واز ہارڈ. سب سے زیادہ میرے لیے موٹیویشن کی جو چیز بنی شروع سے ہی کہ فرق بالکل نہیں ہے, جو سٹینڈرڈس ہیں وہ آپ نے اچیو کیے, چاہے آپ خاتون ہیں چاہے مرد ہیں, آپ کے سٹینڈرڈ اگر آپ نے میٹ کیے ہیں تو آپ کے لیے بہت انکریجمنٹ بھی ہے, اپریسیشن بھی. بٹ اف یو آر ناٹ آن دیٹ اسٹینڈرڈس, تو میرے کتنے میل کورسمیٹس بھی ہوتے ہیں جو اگر اسٹینڈرڈ میٹ نہیں کر پائے تو وہ فلائنگ نہیں کر سکے. یہ موٹیویشن کی چیز بہت زیادہ ہے. ٹریننگ کے دوران انسان تھک جاتا ہے, ظاہر ہے ابھی آپ ایک فائٹر پائلٹ نہیں بنے, میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ رنگ روٹی کا زمانہ جو ہوتا ہے نا وہ بہت سخت زمانہ ہوتا ہے اور ہمیشہ یاد رہتا ہے. پی ایف کی ٹریننگ میں وہ زمانہ کس طریقے سے ایک دو لائنوں میں اگر آپ ایکسپلین کرنا چاہیں تو؟ وہ اصل میں وہاں پہ جو ایک جو سب کا ایک گروپ اور ایک اسٹرینتھ سب کی ڈیولپ ہوتی ہے ایز اے گروپ. جب آپ سارے مل کے محنت کر رہے ہوتے ہیں تو ایک دوسرے کو سپورٹ کرنا اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا, اگر کوئی پیچھے رہ رہا ہے اس کو ساتھ اپنے لے کے چلنا, یہ ایک بہت خوبصورت ایئر فورس کی ٹریننگ اور یہ وہاں کا ایک بہت خوبصورت پارٹ ہے. کہیں اگر آپ کی موٹیویشن لیول ڈاؤن ہو یا آپ کو لگے کہ یہاں پہ جو ہے نا مشکل زیادہ آ رہی, تو باقی سب مل کے آپ کو سپورٹ کرتے ہیں جو آپ کے ساتھ کے ہوتے ہیں. وہ جو ایک سپورٹنگ انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے نا, وہ آپ کو پیچھے نہیں رہنے دیتے, وہ آپ کو ہر سٹیپ پہ ہمت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مدد کی, آپ نے اسٹرگل کی, اب آپ ایک فائٹر پائلٹ بن گئے اور پہلی دفعہ آپ کو ایک فائٹر پلین میں ایک جیٹ میں بیٹھنا ہے, فیلنگز کیا تھی؟ وہ فیلنگز الفاظ میں مطلب بیان کرنا بہت مشکل ہے کیونکہ پہلے تو آپ انڈر ٹرینی ہوتے ہیں, آپ کے انسٹرکٹر آپ کو ساتھ فلائی کرا دیتے ہیں, لیکن جو پہلی سولو ہوتی ہے وہ آئی تھنک کہ جتنے بھی بڑے آپ پائلٹ بن جائیں, وہ جو پہلا موقع ہوتا ہے جب آپ خود ٹیک آف کرتے ہیں, خود فلائی کر کے اور خود لینڈ کرتے ہیں, وہ آؤٹ آف دا ورلڈ ایکسپیرینس ہے. وہ الفاظ میں بیان, بس یو فیل لائک کہ آپ ٹاپ آف دا ورلڈ ہیں. اچھا, نارملی جب آپ کسی بھی پروفیشن میں ہوتے ہیں تو وہ ایک ٹائم ٹیکنگ پروفیشن ہوتا ہے, اور اگر آپ آرم فورسز میں اور خاص طور پر ایئر فورس میں ہیں تو یہ ایک کمپلیٹ جاب ہے. آپ کی تمام تر آپ کو ہر وقت اویلیبل ہونا ہوتا ہے, کسی بھی ٹائم کوئی سچویشن ہو سکتی ہے, دشمن ہمارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے اور اس کو خرافات کرنے کی عادت بھی ہے. تو اس سچویشن میں آپ کا فیملی ٹائم, اور خاص طور پر شادی شدہ بھی ہیں تو بچوں کو دیکھنا, فیملی کو دیکھنا کیسے پاسبل ہوتا ہے؟ یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ایئر فورس میں ایز اے فائٹر پائلٹ آپ کو 24/7 کی جاب ہے یا 24/7 کی کمٹمنٹ ہے, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. فیملی کے ساتھ اصل میں فیملی کا سپورٹیو ہونا بہت ضروری ہے. بچوں کے ساتھ ان کے میرے ہسبینڈ کی بہت سپورٹ ہے میرے ساتھ الحمدللہ, میری مدر کی بہت سپورٹ ہے. تو اس لیے جب بھی میں اپنے پروفیشن سے جب بھی مجھے ٹائم ملتا ہے میری ٹوٹل ڈیووشن فیملی کی طرف ہوتی ہے, تو اس لیے وہ اس سے ڈپرائیو نہیں ہوتا کہ میری ان کو ٹینشن نہیں مل سکی. تو وہ الحمدللہ میرا فل فوکس فیملی کی طرف ہوتا ہے. تو یعنی کہ ملٹی ٹاسکنگ آپ کو کرنی پڑتی ہے, ایک سائڈ پر وطن عزیز کا دفاع بھی ہے, اپنے رسپانسبلٹیز بھی ہیں, اور دوسری جانب آپ کی فیملی بھی ہے. بچوں کے براٹ اپ کے حوالے سے ظاہر ہے ایک ماں جو کسی پروفیشن میں ہوتی ہے تو اس کو ٹائم کا ایک پرابلم تو ہوتا ہے نا, جو کہ ایک نیچرل ہے. بچوں کے براٹ اپ کے حوالے سے ماؤں کو کوئی پیغام دینا چاہیں جو مختلف پروفیشنز میں, ڈومینز میں وطن عزیز کی خدمت کر رہے ہیں؟ جس بھی ڈومین میں کام کر رہی ہیں خواتین بہت مطلب فوکسڈ ہو کے ویسے بھی کام چل رہا ہوتا ہے, لیکن بچوں کے اس سے میں یہ کہوں گی کہ وہ سرمایہ ہے,
ان کے اوپر وہ ہمارا فیوچر ہے ملک کا بھی, ان کو اگنور کرنا یا ان کی براٹ اپ پہ انپٹ دینا بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے, اور خاص طور پہ مدر کا بہت ضروری ہے. تو کہتے ہیں نا نگاہ شیر کی رکھنی چاہیے اور نوالا سونے کا دینا چاہیے, بالکل اس طرح ہر چیز پہ ان کی طرف سے کوئی چھٹی یا ان کی جو ڈیوٹیز ہے نا اس سے کوئی چھٹی یا اس سے کوئی بریک نہیں ہے. ابھی والدہ آپ کی ظاہر ہے وہ بھی بہت ساری برڈن آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں گی آپ کی فیملی کا, کیونکہ آپ یو آر ڈیفینڈنگ دا نیشن, یو آر ڈیفینڈنگ کنٹری, دا مدر لینڈ. تو مائیں ایک بہت بڑی نعمت ہوتی ہیں, تو اپنی ہیرو اپنی والدہ جو کہ آپ نے بتایا وہ ہیں, ان کے لیے کوئی میسج آج اگر اسکرین سے دینا چاہتے ہیں؟ میں یہی میسج ان کو پتہ بھی ہے اور میں اپنی ان سے محبت کا اظہار بھی بہت کرتی ہوں کہ آج میں جو کچھ ہوں میں اپنی والدہ کی سپورٹ کی وجہ سے ہوں. ان کی سپورٹ ہے, انہوں نے بہت میرا ساتھ دیا میری فیملی کے حوالے سے, میرے بچوں کی پروڈکٹ کے حوالے سے, تو ان سے میری بہت محبت ہے میری. پاکستان میں کہاں کہاں پر آپ ڈیوٹیز پر موجود رہیں, کن کن ایئر بیسز پر؟ ہماری رسال پور میں ٹریننگ ہوتی ہے, رسال پور میں پرائمری فلائنگ ٹریننگ تھی, پھر بیسک فلائنگ ٹریننگ تھی, پھر ایڈوانس جیٹ ٹریننگ تھی وہاں پہ ہوئی, پھر مزید فائٹرز کی ٹریننگ کے لیے میاں والی میں پوسٹ وہاں پہ ٹریننگ ہوئی. پھر وہاں سے ٹریننگ پوری کرنے کے بعد میں کمپلیٹ فائٹر اسکواڈرن 20 اسکواڈرن تھا F7 PGs کا, وہاں پہ میری ڈپلائمنٹ. وہاں پہ بھی انڈر ٹرینی رہے اسٹارٹ میں, اور وہاں کی ٹریننگ کمپلیٹ کرنے کے بعد فرسٹ وومن آپریشنل فائٹر پائلٹ میں وہاں بنی 2013. 7 سال ہو گئے آپ کو, 7 سالوں میں کیا سیکھا اپنی قوم کی بیٹیوں کے لیے؟ کوئی میسج؟ میسج یہی ہے کہ جو ہمارا معاشرہ وہ اب تو خیر بہت چینجز آ گئے, خواتین کو آگے بڑھنے کے لیے بہت مواقع الحمدللہ ہیں, لوگ بھی بہت سپورٹیو ہیں, فیملیز میں بھی یہ بہت اویئرنیس آ گئی ہے کہ لڑکیوں میں بہت پوٹینشیل ہے. تو میرا میسج اس سے ریلیٹڈ یہی ہے کہ اپنے آپ کو فوکس رکھیں, جس بھی ڈومین میں کام کریں فوکس رکھیں اور اپنی پوٹینشیل کو فلی اپلائی کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ یہ صرف آپ کے مائنڈ میں لمٹ ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کر پاؤں گی یا میں خاتون ہوں تو مجھے یہ نہیں, شاید مجھ سے نہ ہو پائے. ایسا نہیں ہے, ایسا نہیں ہے. اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے چیلنجز دیں تو انشاءاللہ یو ول اچیو یور ڈیسٹنی. آج اگر دشمن کوئی خرافات کرتا ہے, کوئی شرارت کرنے کی کوشش کرتا ہے, مورال کہاں پہ؟ ویری ہارڈ, اب تو دستا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. ناظرین, یہ ظاہر ہے کہ اس میں ایک آنر کی چیز بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک ایسا انوائرمنٹ پرووائڈ کیا ہوتا ہے, لیکن جسے بات عائشہ صاحبہ نے پہلے کی کہ یہ تمام چیزیں آپ کے مائنڈ میں ہوا کرتی ہیں, آپ کے ذہن میں ہوا کرتی ہیں کہ آپ نے کن چیزوں کو اپنے لیے ہرڈل بننے دینا ہے اور کن چیزوں کو آپ نے عبور کر دینا ہے غیر محسوس طریقے سے. یہ ایک رول ماڈل ہے پاکستانی بیٹیوں کے لیے اور اعزاز ہے پوری پاکستانی قوم کے لیے. شروع خالق کل کائنات کے بابرکت نام یا اللہ کے ساتھ, جس نے ہمیں آزادی دی, اس پاک فضا میں سانس لینے کا موقع دیا. لیکن ایک چیز یاد رکھیے گا کہ آزادی کی ہمیشہ قیمت ہوا کرتی ہے. جو قوم آزادی کی قیمت چکانے سے باز رہتی ہے یا اس سے پیچھے چلی جاتی ہے, یقین مانے آزادی نام کا پرندہ اس باغ سے اڑ جاتا ہے اور وہاں آزادی باقی نہیں رہتی. الحمدللہ اگر وطن عزیز کے سبز ہلالی پرچم کی بات کی جائے تو پوری شان و شوکت کے ساتھ پوری دنیا کے نقشے پر اس کے لہراتے رہنے کی بنیادی وجہ صرف ایک ہے کہ پاکستان کے بیٹے کبھی آزادی کی اس قیمت کو چکانے سے پیچھے نہیں ہٹتے. ہم سلام پیش کرنا چاہیں گے وطن عزیز کی پاک افواج کے ان بیٹوں کو, ان سپوتوں کو جو اپنے خاندان, اپنے قبیلے کی پرواہ کیے بغیر صرف اور صرف پوری قوم کے لیے, اس وطن عزیز کے پاک مقدس پرچم کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے سے کبھی نہیں کتراتے, بلکہ صرف ایک خواہش رکھتے ہیں کہ یہ پرچم سربلند رہے اور آزادی کے ساتھ لہراتا رہے. آج کا پروگرام ٹیم لاہور پوچھتا ہے کی جانب سے ڈیڈیکیٹڈ ہے ان فیملیز کے لیے, ان خاندانوں کے لیے, ان قبیلوں کے لیے جنہوں نے ان عظیم بیٹوں کی پرورش کی, جنہوں نے ان عظیم بیٹوں کو پروان چڑھایا اور اس کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی
इस कुर्बानी से कतराए नहीं जो कुर्बानी वतन अजीज की शान और शौकत और सरबुलंदी के लिए उसके बेटे दिया करते हैं। मैं सलाम पेश करना चाहूंगा उन खानदानों को एक बार फिर से, और तारुफ के हवाले से मैं बात करूंगा तो मेजर आतिफ रसूल शहीद के फैमिली हमारे साथ मौजूद है। मियां गुलाम रसूल साहब और उनकी अहलिया भी साथ हैं। ज़ाहिर है मेजर आतिफ रसूल शहीद की वालिदा हैं, उनके भाई भी मौजूद हैं। मैं इन तमाम का शुक्रगुजार भी हूं। बात करना चाहेंगे सर, सबसे पहले तो आपके वक्त का शुक्रिया। रहनुमाई फरमाइएगा कि आतिफ रसूल साहब जो हैं उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ मानसहरा के मकाम पर, कैसे बेटे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो इमरान साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ये प्रोग्राम अरेंज किया। तो मेरा बेटा जो था ना वो पहले वो आर्मी पब्लिक स्कूल में पढ़ता था। अच्छा। उसके बाद गैरिजन स्कूल में उसने मैट्रिक तक तालीम हासिल की। उसके बाद वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में चला गया जीसी में। तो उसके बाद वो आर्मी कैडेट कॉलेज में कैडेट भर्ती हो गया, मेडिकल कैडेट। ठीक है। 2003 में वो मेडिकल कैडेट हो गया। तो 2009 में वो पासिंग आउट उसकी हुई थी। माशाअल्लाह। उसके बाद लाहौर में उसने हाउस जॉब किया। 1 साल मुकम्मल करने के बाद वो अटक में SSG का डॉक्टर बन गया। SSG वालों ने उसको पैराशूट इस्तेमाल करना भी सिखाया, उसको 3 महीने की ट्रेनिंग भी दी। तो ये मेरा बेटा पैराशूट भी इस्तेमाल किया करता था, यानी पैराट्रूपिंग भी किया था। ये बेसिकली नॉर्मली पैराट्रूपिंग नहीं होती, बेसिकली डॉक्टर था लेकिन पैराशूट भी इस्तेमाल किया करता था। तो ये 2015 में इसकी ये CMH पिंडी से CMH गिलगित, कोई ये फौजी थे हमारे CMH गिलगित में जो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी थे, उनको पिंडी CMH में लेके आना था। तो ये हेलीकॉप्टर पे जा रहे थे तो मानसेरे में इनका वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 5 मेजर शहीद हुए। 3 मेजर डॉक्टर मेजर थे और 2 मेजर थे जो हेलीकॉप्टर के पायलट थे, और वो दूसरा स्टाफ था, मेडिकल स्टाफ जो थे। ये एयर एम्बुलेंस जा रही थी तकरीबन। बिल्कुल ठीक, ये एयर एम्बुलेंस का क्रैश था। अच्छा, रहनुमाई फरमाइएगा, जाहिर है कि ये एक पेरेंट्स कोई भी वालिदैन हो और उनका बेटा जब भी फौज ज्वाइन करता है तो एक डिफरेंट मोरल होता है, घर की फिजा भी एक मुख्तलिफ होती है। तो अगर बेटा डॉक्टर बनना चाहता था तो जाहिर है कि लोग कोशिश करते हैं कि यार डॉक्टर बच्चा बनेगा तो बहुत सारे मेहनत कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, तो प्रैक्टिस करने के बाद बहुत सारी आमदनी भी घर ला सकता है। स्पेसिफिकली फौज के साथ जाने की क्या वजह थी? बेटा ये बयान आपको बताता हूँ कि हम ना, मैं और मेजर साहब की वालदा जो थी, मेरी अहलिया जो है, ये हम 2003 में हज पे गए थे। तो वहाँ जाके मैंने दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बेटा आर्मी में जाए। अच्छा। और उसकी शहीद की वालदा ने वहाँ जाके दुआ की थी कि या अल्लाह मेरा बेटा जो है ना ये डॉक्टर बन जाए। अल्लाह ने हम दोनों की दुआ उसी वक्त कबूल कर ली। वहीं टेलीफोन मुझे चला गया कि बेटे ने मुझे टेलीफोन किया कि आर्मी की तरफ से भी जो है ना वो उन्होंने मेडिकल कैडेट मांगे हैं, तो मैं वहाँ अप्लाई कर रहा हूँ। तो वहाँ हम दोनों की बेटा मेडिकल कैडेट में भर्ती हो गया। तो हम दोनों की दुआ कबूल हो गई। लेकिन अगले काम जो है ये तो अल्लाह के काम होते हैं कि कितनी देर में। बहुत बड़ा और अजीम मनसब है। मैं मेजर साहब की वालदा से जरा बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो जी ये माँ जी आपके लिए भी और पूरी कौम के लिए ये एक बड़ा एजाज़ है कि अल्लाह ताला ने इतने बड़े मनसब से आपके बेटे को नवाजा। और पाकिस्तान का जाहिर है कि ये आज़ादी जो है हमारे इन शुहदा की मरहून मिन्नत है। रहनुमाई चाहूँगा कि जिस दिन पासिंग आउट परेड थी, बहुत जज्बाती मनाजिर होते हैं, मैं वो दिन समझना चाहूँगा। पासिंग आउट परेड पे हम लोग यहाँ से गए हैं एबटाबाद ककूल एकेडमी में। तो हम लोग उसके लिए ना नई गाड़ी लेके गए, होंडा सिटी हमने नई गाड़ी ली उसके लिए, गिफ्ट करने के लिए उसको। तो वो देख के बड़ा खुश हुआ कि उसके दोस्त भी देखे, वो भी देखे, तो बड़ा खुश था। फिर इधर आके उसकी वो हाउस जॉब थी इधर लाहौर में, तो हमारे साथ ही आ गया था इधर।
اور یہاں 1 سال اس نے ہاؤس جاب کی ہے. تو یہاں گاڑی لے کے نکلتا تھا تو لوگ بڑے خوش ہوتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ماں جی کیسے بیٹے تھے میجر صاحب؟ بیٹا کیسے بحیثیت بیٹا؟ ظاہر ہے کہ باقی زندگی کے معاملات تو چلتے ہیں، بحیثیت بیٹا کیسے تھے؟ بہت انٹیلیجنٹ، بہت اوبیڈینٹ اور بہت پیار کرنے والا بیٹا تھا. جب بھی اس کے پیپر ہوتے تھے تو مجھے فون کر کے کہتا تھا امی میرا فلاں پیپر ہے، میرے لیے دعا کرے، میں پاس ہو جاؤں. پھر میں کہتی تھی کہ میں بیٹا ہر وقت آپ کے لیے دعا کرتی رہتی ہوں. تو اس کو بڑا یقین ہوتا تھا کہ میری ماں دعا کرے گی تو میں کامیاب ہو جاؤں گا. سبحان اللہ. ماں جی آج ظاہر ہے کہ یہ وطن عزیز اللہ کے فضل سے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، کیونکہ آپ جیسی مائیں موجود ہیں جو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرتی ہیں، ان کو ایک مقام تک پہنچانے کے لیے ہر قربانی دیتی ہیں. ماؤں کے لیے کوئی پیغام میں آپ سے لینا چاہوں گا کہ کیا پیغام دینا چاہیں گی آج کی ماؤں کو؟ ماؤں کے لیے یہی پیغام ہے کہ بچوں کی اچھی پرورش کریں، ان کی تربیت اچھی کریں، اور جس بھی فیلڈ میں جائیں ایمانداری سے اپنا جو کام سر انجام دیں، اپنی ڈیوٹی. اگر وہ آرمی میں گئی ہیں تو تب بھی، یا کسی اور محکمے میں گئی ہیں تب بھی، کیونکہ پاکستان جو ہے اس کو بہت ضرورت ہے ایماندار لوگوں کی. بالکل. جو ایمانداری سے کام کریں، اپنی محنت کریں، تو اسی طرح قومیں جو ہیں وہ آگے نکلتی ہیں، ترقی کرتی ہیں. بالکل خوب، بہت جائز اور خوبصورت بات. سر رہنمائی آپ سے میں چاہوں گا کہ ظاہر ہے کہ پاس آؤٹ ہو گئے، پاس آؤٹ ہونے کے بعد obviously وہ فورتھ میڈیکل کور میں تھے. فورتھ میڈیکل کور میں تھے. بیٹے کے حوالے سے پیرنٹس کا ہمیشہ ایک پازیٹیو رویہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا ہمارا بڑا ہو گیا، اس کی مختلف رسپانسبلٹیز ہیں. شادی بھی ایک بہت اہم معاملہ ہوتا ہے. جی. تو میجر صاحب کی شادی 2011 میں اس کی جو مسز ہے نا وہ بھی ڈاکٹر ہے، وہ آج کل CMH میں اسسٹنٹ پروفیسر ہے. ہاں. پیرا ٹروپنگ کے حوالے سے جب آپ کو پتا چلا کہ ان کو پیرا ٹروپنگ کے لیے بھی لے جایا جا رہا ہے، یہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے، بہت ہائٹ سے جمپ کرنا بھی تھا. بس عمران صاحب میرا خیال ہے کہ جنہوں نے تھوڑی زندگی میں جنہوں نے زیادہ کام کرنے ہوتے ہیں نا تو وہ اس طرح ہی کرتے ہیں. حالانکہ اس کا کسی ڈیوٹی لسٹ میں یہ نہیں تھا کہ یہ پیرا ٹروپنگ بھی کرے گا. SSG کا ڈاکٹر تھا، انہوں نے اس کو پیراشوٹ چلانا، پشاور میں اس کی 3 مہینے کی ٹریننگ ہوئی تھی. تو یہ میرا بیٹا جو تھا نا یہ اسٹوڈنٹ لائف میں بھی بہت اچھا مقرر تھا. اردو کا بڑا اچھا مقرر تھا، انگلش کا بڑا اچھا مقرر تھا. اس کو گولڈ پہ پہلا انعام ملا تھا. ایک انگلش میں اس نے تقریر کی تھی، کرپشن از این انیویٹیبل فار سروائیول. کرپشن کے حق میں اس نے تقریر تھی، اس کو پہلا انعام ملا تھا. ایک شہید کے والد کے طور پر کوئی پیغام دینا چاہیں اس قوم کے آج کے بیٹوں سے، ان کے والدین کو؟ والدین کو پیغام یہی ہے کہ اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ پاکستان کتنی مشکلوں سے ہم نے حاصل کیا تھا، اور پاکستان کے لیے قربانیاں دینا صرف آرمی کا کام نہیں ہے. بہت خوبصورت. یہ ہر محکمے کا کام ہے. جہاں بھی کوئی بیٹھا ہوا ہے نا وہاں ایمانداری سے کام کرے. میجر عاطف رسول شہید جو ہیں، ان کے بھائی ثاقب رسول صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ثاقب بھائی، میں پیرنٹس کے ساتھ کچھ ایموشنل سوال زیادہ نہیں کرنا چاہتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ I don't want to hurt the emotions. ہم یہاں پر ایک کاز کی وجہ سے ہیں. لیکن میں آپ سے ضرور پوچھنا چاہوں گا کہ شہادت کی جس وقت اطلاع آپ لوگوں کو ملی وہ کیسے ملی، اور اس وقت کیا ایموشنز تھے؟ آل آف دا سڈن ایک سچویشن آ جاتی ہے، ایموشنز کیا تھے؟ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا تب میں اوپر اپنے روم میں تھا، تو میرا چھوٹا بھائی میرے پاس آیا، کہتا کہ آؤ نیچے جلدی سے. تو پھر انہوں نے بتایا، مجھے تو شروع میں بندے کو یقین نہیں آتا. ٹی وی پہ اس کی نیوز بھی چل رہی تھی کہ ہیلی کاپٹر کریش ہوا ہے، اور بھائی کے بچے تھے وہ بھی پنڈی میں گئے ہوئے تھے، ان سے بھی ہم نے کنفرمیشن لی.
तो तब एक था कि हमें बिल्कुल भी ना यकीन नहीं इस पे आ रहा था। तो बेसिकली होता है कि जब भी कोई हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो कोई बंदा उसमें जो है बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। तो हम लोग पहले तो यहाँ से जाने लगे थे कि पिंडी जाके वहाँ से कंफर्म करते हैं, लेकिन फिर हमें एक इत्तला मिली कि जो तमाम उसके अंदर जितने भी डॉक्टर्स वगैरह जितने भी हैं अमला सारे का सारा जो है वो शहीद हो गया। तो उसके बाद फिर हम सारी रात हमें जो है वो इस सदमे में हम लोग जाग के गुजारी। फिर उसके बाद हमें पता लगा कि ये जितनी भी डेथ हुई हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकती, उनका डीएनए टेस्ट होगा। तो डीएनए टेस्ट में जो है वो 2 से 3 दिन लगते हैं। फिर मैंने CMH लाहौर में जाके अपना ब्लड सैंपल दिया, फिर वो ब्लड सैंपल गया, फिर तकरीबन 3 से 4 दिन के बाद जाके उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई थी। फिर हमें चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने स्पेशल वहाँ पे इन सब के जनाजे के लिए वहाँ पे बुलाया। फिर हम वहाँ पे गए और फिर हमने डेड बॉडी जो है वो लाहौर लेके आए। बहरहाल जी, ये एक ऐसा मामला है जिसमें एक जानिब शदीद तकलीफ है, शदीद दर्द है, और ये ऐसे जख्म हैं जिनको मैं कुरेदने पर यकीन नहीं रखता, लेकिन इसके साथ साथ मैं इस चीज का बिलीवर भी हूं कि इसमें एजाज बहुत बड़ा है, इसमें अल्लाह की रजा बहुत बड़ी है, इसमें फख्र बहुत बड़ा है। उसकी वजह यह है कि ये आजादी की वही कीमत है जिसका हमने प्रोग्राम के आगाज में भी बात की थी कि अगर ये कीमत ना चुकाई जाए तो यकीन माने कि हम आजाद फिजा में सांस नहीं ले सकते। मैं इस फैमिली का मशकूर हूं कि ये वो घर है, ये वो फैमिली है, ये वो वालिदैन हैं, ये वो भाई हैं जिनके बेटे ने, जिनके भाई ने हमारी आजादी के लिए, हमें इस आजाद फिजा में सरबुलंद परचम के साए तले अपनी जिंदगी गुजारने के लिए वो माहौल अल्लाह के फजल से पैदा किए जो शुहदा की शहादतों से होकर गुजरते हैं। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। 6 सितंबर एक वो दिन जो पाकिस्तान के लिए अपने आप को मनवाने का दिन है। ये वो दिन है जब पाकिस्तान ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि इस वतन अजीज का दिफा नाकाबिले तस्खीर है। ये परचम अल्लाह रब्बुल इज्जत के फजलो करम के साथ सरबुलंद रहने के लिए मौजूद है, और ये कुर्राए अर्ज जिसको हम पाकिस्तान के नाम से जानते हैं, ये शुहदा के लहू के साथ इसकी तारीख लिखी जाती है, इसका दिफा किया जाता है। सलाम पेश करना चाहूंगा उन वालिदैन को जो अपने नौजवानों को, अपने बेटों को, बेटियों को ऐसे सपूत बनाते हैं जो वतन अजीज पर अपनी जानें तक निछावर कर देते हैं। मकसद सिर्फ एक होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पर बनने वाला वतन हमेशा कायम रहने के लिए है, और यहाँ वो माएं, वो बाप अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद हैं जो हर रोज अपने जवानों को, अपने शेर दिलों को एक तरोताजा अंदाज में एक बार फिर से वतन की मोहब्बत में आगे बढ़ने का सबक सिखाते हैं, लोरियां देकर बड़ा करते हैं। आज हम शहीद हवालदार खालिद हुसैन के घर मौजूद हैं, और 6 सितंबर के इस दिन हम चाहेंगे कि हम सलाम पेश करें उनके वालिदैन को और उनसे समझने की कोशिश करें कि कौन से जज्बे होते हैं जो अपनी औलाद को, अपनी जान से प्यारी औलाद को, अपने शेर दिलों को वतन अजीज पर निछावर करने के लिए हासिल किए जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आपको बहुत शुक्रिया जी। नजीर अहमद साहब जी हैं, वालिद हैं हवालदार साहब के। सर, रहनुमाई फरमाइएगा कि कैसे बेटे थे? बेटे बहुत अच्छे थे, बहुत प्यारे बेटे थे। वो कहता था कि जब मैं शहादत मेरी होगी तो आप देखेंगे मेरा जनाजा कितना बड़ा होता है। अल्लाह अकबर। यानी ज़हनी तौर पर वो तैयार थे इसलिए। तो अल्लाह के फजल से वो बहुत बड़ा जनाजा था उनका। आर्मी वाले आए थे यहाँ पे, उन्होंने खुद यहाँ लेकर आए, दफनाया, कब्रिस्तान में दफना कर फिर यहाँ से वो गए। अल्लाह अकबर। अच्छा, समझना ये चाहूंगा कि जाहिर है कि उनकी शहादत जो हुई वो एक हसास इदारे की, जो कि पाकिस्तान का फख्र भी है, उसके बाहर धमाके, जो दहशत गर्दाना हमला था उसके नतीजे में हुई।
क्या आप ये समझते हैं कि अगर आप जैसे माँ बाप मौजूद रहें और हवालदार खालिद हुसैन शहीद जैसे बेटे मौजूद रहें तो क्या दहशतगर्द इस मुल्क का कुछ बिगाड़ सकते हैं? बिल्कुल नहीं दहशतगर्द कर सकेंगे ही नहीं कभी भी। मेरे बेटे तो उस वक्त 3 चौकियों उन्होंने क्रॉस की है। अच्छा जी, ये आखिरी स्टेज ऊपर चौकी पे था। ये मैं चाहूंगा कि आप पूरा वाकया सुनाएं जो आपके इल्म में आया। ये खैबर रोड पे जब शहादत वजीर को हुई है वहाँ पे 3 चौकी है। अच्छा जी, उन्होंने पहली चौकी क्रॉस की, उन्होंने फिर ब्लास्ट मारा, वहाँ पे जितनी भी आर्मी थी सब उन्होंने ख़त्म कर दी। वो दूसरी फिर उन्होंने कर दी। तीसरी पे आ गई, ये ऊपर 2 आदमी थे, लड़के थे, हवालदार था, वो सिपाही था दूसरा। उसने उस सिपाही ने कहा कि ब्रेस्ट मारो, उसने कहा कि मैं ब्रेस्ट नहीं मार सकता। इसने फिर उसको ब्रेस्ट मारा। ब्रेस्ट मारने के बाद ड्राइवर तो ब्रेस्ट लग गया, लेकिन गाड़ी इतनी तेज थी कि सीधी इतना बरूद था उसमें, बरूद मेरे को 400 केजी था या 500 केजी बरूद था उसमें, वो सीधी बिल्डिंग के अंदर आई। वो जब बिल्डिंग को लगी वो ब्लास्ट हो गया वहाँ पे। वो कोई जख्म नहीं उनको नहीं आया बिल्कुल। वो ईंटों के दरमियान में वो इतने दबा गए, और यहाँ पे जख्म उनको आया था बस इतने, शहादत हो गई उनकी। अच्छा, जाहिर है कि जब हवालदार साहब छुट्टी आते थे तो कैसा रवैया होता था, मोहब्बत भरा? मैं चाहूंगा कि उनकी कुछ मोहब्बत की यादें शेयर करें। वो छुट्टी आते थे, वो जब छुट्टी आना था वो पहले मुझे कह देते कि अबू मैं 3 बजे पहुंचूंगा घर पे या 4 बजे रात को पहुंचूंगा, मेरे लिए खाना रखना, हम तीनों बैठ के, हम अम्मी और अबू तुम तीनों खाएंगे। अरे वाह, मोहब्बत करता था, अंतहा की मोहब्बत करता था हमें बहुत ज़्यादा, और हमसे नहीं करता था, सबसे करता, बहनों से बहुत करता था। उसकी छोटी बहन उससे बहुत मोहब्बत करता था, वो उसको पढ़ा रहा था। तो जब तक ब्लास्ट हो गया उसके बाद उसने भी स्कूल छोड़ दिया, उनके पास मैं नहीं पढ़ सकती। अल्लाह के लिए भी आसानी करे। मैं माँ जी से बात करना चाहूंगा। माँ जी, जाहिर है बेटे बहुत प्यारे होते हैं, बहुत प्यारे, और वो बेटा जो ज़हनी तौर पर तैयार हो, जिसकी आपने परवरिश ही इस अंदाज में की हो कि अगर वो पाक फौज में चला गया है तो वो पाकिस्तान का एक ऐसा सपूत है जो हर लहजा हर लम्हा तैयार है वतन के दिफा के लिए। तो कोई मोहब्बत भरी यादें मैं चाहूंगा आपसे हम सुने। ਹੁਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਮੁਹੱਬਤ ਸੀਗੀ, बहुत मोहब्बत ਸੀਗੀ ਬੱਚੇ, बहुत मोहब्बत ਸੀਗੀ, आर्मी ਨਾਲ बहुत मोहब्बत ਸੀਗੀ। आना घर पे फोन आया, वो कहना यार मेरी तो जान छोड़ दो, अभी तो छोड़ दो जान मेरी तो छोड़ दो, अभी तो मैं घर पे आया, अभी तो छोड़ो। बोला भी ऐसे सीगा, तो कहना मैंने यार छोड़ दो, जब मैंने सुकून लेने दो, सुकून लेने दो। इतनी पाक फौज नाल मोहब्बत सीगी, बहुत मोहब्बत। 800 बंदा सीगा। आर्मी वाले आते हैं ना, वो भी ऐसे करते हैं, किसा खालिद करना उसी हिसाब से मेरे ना करते हैं। कहते माँ जी 800 बंदा सीगा, साढ़े उस्ताद ने कहना पीछे पीछे आपने आगे, मैं पीछे लेट जाऊंगा, आप आगे लेटो, बस सानू पानी भी पियाना, कहना सारा कुछ करना। माँ जी अगले दिन आया, बहुत गल्ला करके गया वो, उनका साथी। अच्छा, खालिद का साथी आते हैं, मिलके भी जाते, मिलके जाते हैं बच्चे, मिलके जाते हैं। यानी 2009 में शहादत हुई, 11 साल गुजर गए, लेकिन अब भी माशाल्लाह वो जवान आते हैं जो उनके साथ कब्रिस्तान में जाते हैं, फिर इधर आते हैं, मिलके जाते हैं बच्चे, मिलके जाते हैं। तो खालिद साहब की जाहिर है कि बेटी भी थी एक माशाल्लाह। हाँ बड़ी थी माशाल्लाह, पढ़ती है। अच्छा, हाँ आर्मी वाले पढ़ा रहे हैं। अच्छा, हाँ जी, वही से सारा कुछ करा रहे हैं, जाती है, माशाल्लाह। अच्छा, कुछ माएँ 2 किस्म की होती हैं। हाँ जी, हाँ जी, एक माएँ वो होती हैं हाँ जी, जो अपने बच्चों को तैयार करती हैं हाँ अपने जी, वतन के दिफा के लिए, यानी जी, हक के साथ खड़ा होने के लिए। हाँ जी, बदकिस्मती की बात यह है कि जो शर पसंद होते हैं, हाँ जी, उनके भी घर होते हैं, उनके भी खानदान होते हैं। बेशक। तो माओं को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि अपने बच्चों की तरबियत किस तरीके अपने से बच्चों की तरबियत ऐसी करें, आर्मी में सारे बच्चे जाएं। अच्छा जी, हाँ जी, सारे वाह, माशाल्लाह मोहब्बत करना, आर्मी में जाए बच्चे। मैं तो यही कहनी है, अल्लाह पाक उन्होंने हिम्मत दे, सब बच्चे आर्मी में जाए, अल्लाह के रास्ते पे जाए। मेरा तो दिल करता बच्चे, मैं तो यही कह रही हूँ, मामा तैयार करके बच्चों को अल्लाह के रास्ते पे भेजा। खालिद को सबसे ज्यादा पसंदीदा डिश क्या थी? ज़ाहिर है आपने बताया कि वो आपको जब भी उन्होंने आना होता था बकायदा पहले फोन किया करते ये कह रहे थे बस खाने के लिए बस ये मुर्गी शुर्गी, अरे वाह, हाँ ऐसे बस खाना सूखा पका हुए, गोश्त वगैरह मैंने आने तो पहले बना पक्या हुए, यही उसने आना चीज लेके आना, इतनी बड़ी परात लेनी, काट के सारे बनना, सारे को कहना अम्मी मैंने सुकून आ गया, सारे खाया। असं कहना आर्मी में भी ऐसे ही खाते हैं अम्मी, असी ऐसे ही खाते हैं। कहना मैं ऐसे ही खिलाऊंगा सारे। मैं खिलाओ बच्चे, मेरा तो दिल कुछ हो रहा है,
फल लेके आना ना, उसने कटना। असी फैमिली सारी इकट्ठी रहनी थी, बच्चे चाचे ताए सारे अभी अभी अकेले अकेले होए, खालिद के बाद में अकेले होए हैं, सारी फैमिली इकट्ठी सी साडी, 4 चाचू माशाल्लाह, 4 चाचुओं की फैमिलियाँ सारे इकट्ठे रहे, इसी घर में रहते थे। खालिद साहब की शहादत, हवालदार खालिद साहब की जिस टाइम पे आपको पता चला कि ये वाक़या मुझे हो गया, मुझे आपको कैसे पता चला? मुझे लगा खाना खाने, मेरा बड़ा बेटा आया वैसे बाहर से, ਤੇ ਉਹ ਖਾਣਾ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਨਾਸ਼ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ 10 ਵਜੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਚੁੱਕਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਜਰ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲ ਰਹੇ ਪਏ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ जी। ਤੇ खालिद के घर पे ठीक ठाक है सारे? मैं क्या अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। कहना फिर थोड़ा जहा मसला हुआ हुआ है, तो उनके कोई है घर पे, बुला देना, उससे मैं बात करनी है। मैं क्या अच्छा जी, मैं करा देती हूँ। उनके भाई ने बात सुनी, फिर साजिद साहब ने, फिर उसके चाचू ने बात सुनी, बस ऐसे बच्चे उन्होंने फिर दसिया तबीयत खराब जी हुई भी, आप पहुँच जाओ पेशावर में। आप लोग पेशावर गए? हाँ पेशावर गए सारे थे, इनका चाचू, मेरा दामाद, सारे थे पेशावर में गए, फिर बाडी लेके आए उधर से पेशावर से। लेकिन अल्लाह ताला उनके ज़ाहिर है कि शहादत है, ये शहादत कबूल फरमाए। आमीन। और इसमें अच्छी चीज ये है कि वो एक बड़े मकसद के लिए उन्होंने जान बड़े कुर्बान की है, मकसद के लिए, मेरी आपकी हमारी आने वाली नस्लों की आजादी। आमीन आमीन। बहुत बहादुर सीगा, बहुत बहादुर सीगा माशाल्लाह, बहुत बहादुर सीगा। इतना बड़ा दिल सीगा उसका, मेरे बच्चे का बहुत बड़ा दिल सीगा माशाल्लाह। माशाल्लाह, अल्लाह उनकी शहादत को कबूल फरमाए। नाज़रीन, ये एक ऐसा मामला होता है जो वतन के दिफा की खातिर होता है, और इसमें सबसे बड़ी चीज ये होती है कि ये सपूत, ये बेटे, और अब तो माशाल्लाह बेटियां भी, जो वतन के दिफाई इदारों में मौजूद होते हैं, दे आर एक्चुअली द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, दे आर गार्ड्स ऑफ पाकिस्तान। और ये वतन अजीज का न सिर्फ बैरूनी दुश्मनों से मुकाबला करते हैं, बल्कि अंदर मौजूद शरपसंदों का भी किला कमा करते हैं। और आज के प्रोग्राम की तवस्सुत से टीम लाहौर पूछता है, लाहौर रंग और नई बात मीडिया ग्रुप सलाम पेश करता है तमाम शुहदा को, और उनके साथ साथ इन शुहदा की फैमिलीज को। वजह यह है कि हम बहैसियत कौम इनके लहू के एक एक कतरे के मकरूज हैं, और ये कर्ज पाकिस्तान, खासतौर पे वतन अजीज की बका के लिए सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है। अस्सलाम वालेकुम।